Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amina message est très important. Amina temu mbili ikao gamzivumbura hani jakatsandisa do hashirish omkonsi wa dimanche wa Eldarasa wa fundi watu fundi Said Muhammad Jibril nana urongoza wanaume nano wanawashe haswa do wanaume wajihanti ke hazahao warende wanzani wao nayi warenge wanzani wao wanruashe wakemifaraka homalahoni haukaya zerongongizo nziro na sisoti pia ngarizijuwao kawai manzani wangu hanibala hondo hahe tsedeti mbohe mrumshe izo rongo zifanyishi hao ni wakomori kasum tukiani kasumo nisani haya shatika ujabani njeni rongozi wanaume wao au kanga wanaume walio harumwetinu mju wao ya ukaya uwanyanyao ni wanzani wao waroho wawarangu wandu wa shahao wamenyeli ya zendola ihunga joko jajirinjie shansu kata ni mwabia ni babitichi upando wa bilinduo au kongwa wenji na nyinyi nga mwambao zerungongizo nziro nga mwambao zerungongizo nziro kamtfona ukaya mnyezi mguwae gujoni pinisi hasilabude zerunhombi la zibalia na ujanjanike wanaume wenji wanawasho wenji ni wanaume walio na shahao walio haruma mahaba do na shahao ni wanike conseil haukaya kabati manzani wakoli abasar zambao baba yike do ajomba hao gabwanada majikansi juma urengo wa jomba hao malahoni au warangu wandu washodo wa jomba hao ngeli jambo nyanyao izonga mjunjia udo upande wa ani wabili njoka hoja watukufu wa Jamalif wazazi wa Eldarasa gasi haruma furaha na raha ili fundi watu haruwaswili usiku wa leo ngujihundu harumu mji wa armeti ya Senegal iho Dakar capital umhalara ngujoka honda na ufanyishiha pour la première fois rango usiku fundi Said Muhammad Jibril yakita iho Komoro harmiti ya Komoro leo dukadomado fundi watu yafanya umhalara en public Mwenyezi Mungu jomhifadhi Mwenyezi Mungu yamprotege Mwenyezi Mungu yampone mandui haukaya wangu wa wenji sha mrujwa ukamanadamu wapeo sheka to shida ya umamdu kama Mwenyezi Mungu hamba no kama na shida mfanya tambarongo fundi watu usiku leo ngujoka iho Dakar ay harmele asali ya Dakar la sali ka mwiwo no ka c'est vraiment c'est touchant et ka wiwo no sante sali ya master luambia ukaya Mwenyezi Mungu na protege ustadi watu fundi Said Muhammad Jibril usiku wa leo nano owana wa Komoro wa jiunga wa iho Senegal partagez s'il vous plaît rajomba Mwenyezi Mungu owana wa jiunga wa iho Senegal ikao la plupart ya hawenji si waona haruma ze activité si waona haruma mahafali menji shosi kwa leo yakaubidi heni mzaze ulo manga heni mzaze ulo Komori yaone yemana haruma mkonsi wadini nana nda uo ufanyishi hao wakati kao kangabo mbaba mlezi harumeti ya Komoro wa ustadi Said Muhammad Jibril ndaye
ya bol johanza usiku leo wanaole ho Senegali pia ikao la prepara hanyu nyoti pia kamtujilibi yanga mlibi wao neze family za hanyu wa johanza wa moneni en live harumwe muhadhara wa hefu ndoto mtukufu mbaba mlezi ikao winjo hanyu gani TikTok, winjo hanyu gani Facebook, winjo hanyu gani Instagram, winjo hanyu gani harma ze Snapchat. Si ou danser, si ou jibi wa ukaro ho jardin. So si kwa leo ikao bidi mdi wazezu sote pea. Mwede maketi mwabe Mwenyezi Mungu ya mvukisheni, ya jailie mke wana mjo usoma inshallah, ya jailie izo mtaha Mwenyezi Mungu ya mbeni hezi baraka za Mungu na mtume. Ni wana mliho Senegal uhanza Mwenyezi Mungu. Garimli daoni usiku leo. Bon mon frère Ahmed Kiko, ganjo hu contacte mon frère parce que Janas Kanarongo zinjiza huwa za Eldaras sika très sérieux. Yabodo mwambia na ukaya nyi watukufu wanazioni ikaonga mji hunrao harumu wa mji wa Senegal ikao usiku leo ngar aminio kanyi wandu mlokonyo nzima mwende maombe dua Mwenyezi Mungu yaribarikishe yanike taufiki mvuke msome hiru inshallah Mwenyezi Mungu amjailieni heni ya jaiho yatili hasara shiheni ya ja Senegali Mwenyezi Mungu ambulieni emaisha ni msomo hanyu heni wa ujamanga yaje heni ya ushina ya jusensi inshallah haukaya siho darma mafali menji shao pour la première fois iho Senegal mjuka una fundi watu manziwa mtukufu rimanza urahane ni wanadamu pia leo Komoro haukaya Komoro ngabwe marais Komoro ngabo ma gouverneur Komoro ngabo ma mufti Komoro ngabo ye mafundi wa dini shawo Komoro rimanza ustadhi Said Mohamed Jibril uo ndio rimanza si wa Komoro haukaya ndio na mahaba ni mamaskini ni mayatima ndio na mahaba ni watabi hao pia ya Johanza ni wanasoha tumjihunga hao ni mazababi mawatwania ikaonga ni wa Senegal mwede maprotege fundi watu mprotege hilo doenda makedani nae mkiharma umhalar gamjukaya yoti pibu nifanya hao wakati kao fundi hasa hafanya hasa hazaba na nyinga mzijua hao haukaya nganiho ya ukori fikiri andai waiche kabati mlumraji na ukofikiri wa Komoro sofu fundi Said Mohamed Jibril yabo ye message hangu do ulongozi wa lihu Senegal haukaya owazazaha nyunwa baba hanyu kwa joji wakamoneni harmanu gozadin kwa joji wakamoneni danina fundi manziwa bien sûr gamlao harma poyo nambie wa ujimlifu wa he dimanche ikao fundi watu ye raisi wa hatu ye prezida wa hatu ye mtukufu wa hatu fundi Said Mohamed Jibril harambia ye dimanche ze mambru pia zifete. C'est normal parce que fundi watu haruwa swini hajahunu Marseille hakawahende Senegal hakawenda yende yaombele dua wana wa Komoro hojimlifu yaombele wana wa Komoro waliho Senegal dua yangalie walu haruma tambu yangalie walu haruma problemu ili yangaleza rongoza hao mruhamandu kati Komori kajaparu huja ganombo Mwenyezi Mungu wazala wana hamandaye duwana njo waza hau Mwenyezi Mungu arunike taufiki ne batirike hamandaye haukaye mtukufu kabati Mungu atujuanza ke mtukufu yodi ya mwandu donesa ukaya ye dimanche inshallah ze mambru pia ngasfeteo hunu Marseille ngabo ye maulida ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafanyishi hao ya trendelwa ni mufti wa hatu lunu Faransa ikangu jilhaniho hele zina la Muhammad Qasim mufti al-Jumhuria ikawe maulida ngafanisha usiku yabo la plupart ya heze mambru zonti pia ijomkinisha wake kwa shido waonana shagari mwambia unika ye mambru ikao ya he batima B hunu flis ye mambru ikao ya he batima B12 hunu flis piati mgwa parao uwazadzo wa Eldaras wajerifete wazima haukaya gari amino kaze mambru pia kwa nakawonana hunu Marseille sha ye mambru ya batima B12 hunu flispiati wakati kao owazaze wa Eldarasa wa hebatimainu wafanya mkonsi wa mahaba na nyanzo wa haina dimanche rijohanza ze mambru zote pia washenkeze omkonsi je uko ufanya haina dimanche
eze mambru za erdarasa zo wonana o aniye mambru hiyo ya beduzu wo wonana oti pia haina dimanche wofanya namnaje leo ngarendao hamakasim mau ani ye dimanche no garendo hamakasim rasome dua rizunguwe ye dimanche jongarendo hamma Dakar ye dimanche jongarendo hamadi ani ye batima B12 ya erdarasa ye mambru haina dimanche wo wonana wazunguwa Mwenyezi Mungu habehe baraka na neema hosonwa mambru hiyo kwa japaro furana kwa japaro shidana hamahaba na nyanzo yabowo ye dimanche ngwani parao hunu flispiat haina mzaze ulo hunu Marseille rende la sherehi wazima salamu mtukufu mbaba mlezi Monsieur Shaban gwani parao ye mambru ya bâtiment B12 yani les bâtiments 12 Flispiat rende la fete wazima rile wazima lishere wazima haukaya ye mambro inu omkonsi wa hao sila unu ye fetifu diambari fete bahi haina dimashi wa uonana rijohanza ze mambro zonse pia ritawe ze husuda ne ze hanywambi ne makariboshi ne mafitina baongo wenji haruma yensi ya Faransa bahatanga mwanada mwikao wajohamba si wazima walo erdala sasa jomkinisha kongo umafitna wajaji watsambazi hawajaji wake polemique rijohanza ze mambro zonse pia zilo mu Faransa mfanye mkonsi reka ya hoa reka dimashu sikondo tofanyazi mdona na musoma yasini mojizunguwa haina mzazi ya dola lika ye mambru yahe hodahoni mweda musoma duwa mubaha ye dimashi jao mweda musoma duwa mubaha da mimi na kansivanu moroni haswa do basha rikana mkonsi haina jeji yabo mimi mubali wanzani wangu ne mubali yani ele chamala hatul kousone moda safal anam redo malahoni dodo hamatula mugado rasul moda safal anam rizungu lawa yabo rende hula redo zungula mala yabo johanze ze membres zote pia sur la moitié Faransa mkane usiku ikao mdonana mwenda musoma yasini mwajizungu wabema karibo shingwao Gabwanada mulobwa zimada sinao ikao wao wahimi hafitna gejo mkinishaka ngabo wazaze gejo mkinishaka ngabo mazababi gejo mkinishaka ngabo wandu mababa ikao kwa sujivi walizorufanya yabonu johanza ukaya yembaba mlezi lona yefunsa ndi Muhammad Jibril hainizo ya johamba rifanya izoni zojofanya haukaya Mwenyezi Mungu hamnika taufiki rangoma katiloda sina izenonga zendeli yawe mayatima kwa saidi wao mamaskini kwa saidi wao kama heni ulona reali haulona mapesa ngushino hasaidi ya yatima na fukara yabwezo haya Mwenyezi Mungu ya jambarikishe yabwenu johanza ni watukufu haya wazaza erdarasa Tulo harme Faransa kamil na mfanye mkonsi haina dimashi mshenkeze ani batima 12 B12 flispiata ye batima ya B12 flispiati haina dimashi haina mzaze yo parwa nyanya ohahe leonga mumparoni jerizunguwe Mwenyezi Mungu aripone matsumai Mwenyezi Mungu aripone le fitna Mwenyezi Mungu aripone na damu wai yabwezo rongoza ushenkeza rijohanza ze mambru zonti pia sosona hunu Marseille au kangari aminiyo ya ukanga wanada mwatso ujiviwa ngabo hata wandu ikawa njia fikirambi wanzoa ani watuki wao na banizo mduka tutukiwa pulia wala shetani au ka shetani wode mdikao ya jihansu kaka na upalo jojibuwa na njema ya bangari amino kasi erdarasa sasupure baki wanada mwanjie wakimfaraka na fitna yabona mkeradhi mkane usiku special wandu wadozunguwa mkane usiku special wandu wa kensi wado ani lewo ye dimanche jao turamu paro wazaze wajo hai Jelson Yasini rizunguwe risoni wasilati shafi ripahe rizunguwe
Ye dimashi jao mzazi mlaji na ya pare mambro. Wende waketi wazungu. Mnyezi Mungu gujobale rahma armaze famiza hatu. Haukaya ngabo matso buwazazi. Ngabo wanada mudeja walu harma mafitna. Ngabo wanada mudeja watukone zifanyishi hao. Sisi haini izo fundi watu ya jo ufanya. Ya jo rambi ya ngar jo ufanya. Haukawede mtukufu. Ye mafundu kwa wenji armetino. Na ukwa jatso shinda waritsanganya. Ye mafundu wa komoringo wenji harumeti ya komorina na unufaransa na ukajashile walitsanganya haukawowo wenji kwa ti haruma fikra ya nia insaf zenya waloni zo urohombi na kutu na fitna haukaya haina rongo zaheri izo anduzombele ya dua haukai mene endara sailio deze juhudi za fundwatu fundisadi Muhammad Jibril raili yede mbaba mlezi yede mwinyo Mwenyezi Mungu hamnika taufik raili habali ya nia njema housonima o wakumwenoti pea yabo njuhanza ni wazazi watukufu garumambia nukaya ele e dimanche batima B12 wa mparaoni rijeri fete wazima hiyo flispiati risherehi rile rijiviwa hasibabu domju wa fundi watu Saidi Muhammad Jibril hasibabu domju wa fundi Saidi Muhammad Jibril haukaya haja haka uhahende Senegal harambiari fete zentuzi jaunga mjomona hunu Marseille jirandise sedarasa Mwenyezi Mungu ahifadhi ze fami no wana nezendo la zuluma la huni batsabaga minate mbili e yabilinga mjokonjia haruma o wanaume wa jihati juma urenge ya o wanzani wao wanduwashe o wanaume wa jihati juma urenge wa jomba hao wanduwashe ni wanaume wa rengo wanduani ni wanawashe ikao ngwa kubali wa manupile wani wanaume wakatika ungena mlumme hatulompe mlumma iyode hindi nyabile njoka huja yaboho mabiani watukufu wazazi wa baraka wa mahaba na nyanzo rimanzauni rimambiao ni ya ukaya isho Mwenyezi Mungu atukuza kama na mdukoshi na shimenye na rizunguwe rikawele fitna na rizunguwe rikawe zihanyambi na rizunguwe Mwenyezi Mungu abehe rahma ni baraka armazi famiza hatu bahaina bahanu walo heri buto kashari haukaya bahanu walo heri shetani fuyanji yanzi ya tsabazi na sika ngari zungu wao ngari laaniyo shetani Mwenyezi Mungu gujoribelea irahma yabo mina mabianizo midwa maana shababi wa erdarasa gamjuo kaka wanadamu ikawo walo mafitna gabwanadamu ikawo wanzo wamenye shakwa na uparo joshida wamenye sho Mwenyezi Mungu atukuza abodo mabiani ukaye force à vous les mamans de Erdarasa batima B12 Mwenyezi Mungu na mjailia ni mdungane helilo mwenjezi rahane helimlio haina dimanshi mdonana musoma zia yasini ni tabaraka ni wasilati shafi Mwenyezi Mungu yabehe rahma haruma ze fami zahat insha Allah wakati kawe izo mfanya au depuis là jusqu'à maintenant karja paro ishi ya mrumzima harume batima B12 yambaha e batima B12 wajire fitna e batima B12 no haukaya Mwenyezi Mungu habale baraka ihansi harume batima B12 hosumwe mambo ya Erdarasa inoyo nika mji uvura naje nika mji ushila naje Mwenyezi Mungu hamnikani taufik rijohanza ze mambo zote pia mhetsi mikonsi yani udupla likanoma na unihanyu mojamo zunguwe malao mhetsi usiku ikawe ya Hawainu garendao hafulani rendera somedwa rizunguwe ya Hawaii jao garendao hauya dimashinu garendao hula ya dimashi jao rende hula iyo Mwenyezi Mungu gutubarikisha haukema alao ya hatu ngabozela gini ngaboze njema ngabwe mazetwani ngabwe malaika ngaboze njema ngaboze mbi Munir Ahmada anjohu bloqué Ganjohu bloqué. T'es là, je vais te bloquer n'importe quoi. Va là-bas. Wenandrabo, écoute-moi où tu pars. Je vais te bloquer. N'importe quoi. T'es qui toi? Est-ce que je suis là pour dire ce que tu veux ou je dis ce que je veux moi? Si tu oses,
Si tu oses de dire n'importe quoi, je bloque. Va là-bas, n'a besoin. Là-bas, oui, n'a rabo. Mais si on est dans moi, quoi, attaquer, haruma se direct. Va là-bas, n'importe quoi, t'es qui toi? Va au diable, si vous bloquez vos serres. Jingu ne hindre ni kawena rabo. Va l'homme jini hani. Vos serres. Désolé, façon narongo. Babanga banada mu vraiment wala hitima. Kwa na uparo jonda waonua neda matsunguru ngwana ina habaula ba wa mbete. Shakwa jona mlika urongo shu binadamu wajua mbete wangu. Mruba hatisha shababi mziani. Mjewi limru hamtanganyeze mashwara za. Au kabanu ngamjulu cancer mwana telefoni wanyu. Mutwana baba. Shaka mnaona shababi mziani mhimilie mndu. Au kamdugu jo n'importe quoi. Watukufu Loula wa harma le kadbosh parce que la kadbosh yanenda wale wanada mwajihan suka za haombi. Désolé efasui kaudu na rungu wa ukaya walanga wandu wa kombe ukaya mimi tiki mruyo njia mrugu jolinda habari za Komori mfo wao warengiwa partage hawa publie wande yentina ushina nifanya nzongo sharma ya hangu mido ujele nitso bloki watukufa jamalifu Loula wa harma temu njarma temu nwa jina Lumkoba zima haudunga na hasibabu ya Mwenyezi Mungu Jabbar rombeze dua. Merci beaucoup chérie, c'est ça. Mwenyezi Mungu ya rijailie rike wanadamu wabushirana njema wahambaze njema wautukuzana kwa Mwenyezi Mungu ajuri tukuza sonsiba insha Allah. Amani na ikarmaze famisa haka. Amani na ibaka numela hoya haka. Na ruombe zelua alitsanganyihe haina dimanshi rifanye mikonsi ya ukayardomba dua ze mambru haina mzima ya dola lika uwanyanya ye mambru ojoma lahoni rusumazi wa silati shafi rusumazi asini beko wanangwa onao o wanangwa jukana furaha Mwenyezi Mungu gujua to harmaze nziambi Mwenyezi Mungu wato harmaze khudukambi Mwenyezi Mungu abehe rahma ni baraka harmaze fami yabo yo ide njema Luambi ya ebatima B12 ya ukaya shapo Mwenyezi Mungu na mjezeni heri gamparanu wa dzadzwa erdara saikao gamjohunde nafasi mje rike wadzima rifete hunu flespiati batima B12 ikaongwa parao ye mambru raili fun Sadi Muhammad Jibril hambaru onane gamjo onane dimanche rile wadzima rifurahi rikonada mohanzana insha Allah. Wakomero watukufu nga mjombavi. Merci beaucoup Ahmed Costume. Je suis en direct. Désolé. Gamjo haruma etemu ya vili. Gamrongozo wanaume wa jihansi harumati inu. Uke hazi hao kwa na uparo juditaishia wandu washe. Itoti ni wandu washe wa huwanzani wao. Wanu na mdojo kaya haina mbuda Mwenyezi Mungu yarirema osi wa Komori, c'est pas pour rien. Yeka Mwenyezi Mungu harini kamara isiwai, c'est pas pour rien. Yeka Mwenyezi Mungu harini anieti hatu ketubarikishia, c'est pas pour rien. Hasibabu ngani hunu mbaye macho. Gammona oze bizilende shihao. Mrunge na manzani gumbale hondo da hone. Ye macho ya hede mrumshahe manyanya. Mrugu bado manzani hondo da hone. Katsuona ya ukaya wede mwana mahani ka aminifu na confiance hanibala ujohango shado hela wa mrege mrumshe zengo hizo gazeli sawo baede hata gazetuki yao gabonda hata warenga walolao manyanyuho madungana hakonyo nzima na shana mboda matulia na zenia wende manyanyuho manzani waho ndugalo modo mabangwani ya hubalondo hahe wende wa mregeye mrumshe subhanallah mjamketse mndu hama gamtsahau etadadra gamtsahau daula ya haki na ponyo tipia kamtuyele wa ukaya izo mrenda we Mwenyezi Mungu do ulipinise. Salam mama Toiba. Tu m'as tellement manqué, maman chérie. Que Dieu te protège, Inch'Allah. Et à tous les mamans du monde.
s'il vous plaît watukufu serongonga zilisao harmeti ya Faransa wala Marseille basi gabwana damu wengi wanzani wao warengo wanduashe gabwana damu wengi wanzani wao watolewa wanduashe walolo wanduashe wanzani wao ni wanashwa hatu na mretse na kanyanyu nesema ya hanyu udwele wa ya ukaye ya hulola ya huona hindu ya hukelensiza de mluma aho no dungana de mwanzano ngono joda honi hukubaliti hu ani mwanzano ngo hubaibu do kubalika Mwenyezi Mungu kana uparo jokara dina we mwanamshe haukanga wanadamu wengi wafanya mashuhudi ya mtino hao wangu washo hao wanzani wao vous n'êtes pas honte depuis longtemps jusqu'à maintenant zijiri Paris zijiri Marseille zijiri Lyon izoro ngozili sawa wakomoro watukufu wanadamu wengi ikawa lola wangu washe warengu wanana shoha wabalondo malahoni warengu wajomba hao wangu washe izoro ngozili sawa zitukiao izo kamtsuelewa kamtsura mboka heni mbula iroma yensi ya Komoro motsodo hamba azali waeche ndi wazakara azali rasi Mwenyezi Mungu ripini sasa abudi zorufanyao haukanga muamini ka azali asuma nene gouvernement kwa jaja huno mbabotura rege mndu mshahimwa nzanwa kwa jazamba wala kwa jaja huno na mleti baulisa c'est honte c'est ngozuka sukiru changer konsenjo ka uniko wana mamla ukanyunu France haina shababi hao haina mdulo na mdumshe na mziho bali wanzano nyodo malauni hanu bawa bali andlabo manzani mdombalia wo manzani kango amini kawoi yozifanya ye dunia ngejomlani na bali problemu kabatsulaniwa ngiyo jwe contraire ka urenge manyani mdumshe ngoreme wakoti kodo bomse ufanyando n'importe quoi heni mdulo na mdumshahe nafikiri manzani mlacho kombali ya bao wenji ya 100% huwa nzano la mwetsinu wabali ya ngrabu na fitna mrugu bali manzani ya hinduda honi na balale dito kwa zwe namna ne plajo kombrege mrumshe iso gazili sawa harmwetsi ya Faransa gazili sawa na mretsi baurisa manzani wao madungana ya kubalikani manyanyu ya ubalondo da honi ibidi umanze umrespekte yenda hata ya wakati wala shahula donu hae shema tu ya hide mrumshe banumuhisa rabo banumuhisa makalima ni wana shohatu mzulu haunga nina problemu hili ya mrume ya hulo la kutumwa na kawodi mfanawe mbona nawe shango kubalia yobala kalbo shujoda honi ya bodo ujabala jaumani pila ukangabo kiswa ya jiri na kiswa zijiliyo ya bali mwanzano hiyo da honi kumba ndo da honi kaja kafanya tamba pichi heni wakati heni hatawaye shawa uziro wanasho hatu mjende kanyi wanenda mikao za sprizanyu zoleje yohama na tsuhamba uwengo wako kutsuona haya ya ukaye mwanamme weide mwanzano he mwanamme embu mahangu yojaha hurenge halala nawe enjulu gajojulani samjende kakamsina haya na mkane haya lingohi haukaye mana uso ya mapuzi uona haya konsenjo kauniko wanaume mlohunu Faransa mbuna juwe mwana mimlajo kombala undo dauni hai mbuna juwe manzani mlajo kombala undo dauni hai bangani hunu mwenjo hanyuka mtuzi juwa wanwa shahanyu gwa mrengiaoni wanzanonyu gwa mrengiaoni kamtuzi juwa kamtuzi rambua na singa sijua ngalisi rambua o henu luna manzani na mtunde mbuna interdize manzani kakutina dura hondo hangu kansi yabo wala na ikingani yabo mtiwa bali yeba wanede hanuhusi wanede hamalagini hamabanunu wane wanjia wa virusi ya ukaya msina unga mrumshisha de mrumsha manzani wangu nedina mmenye esprit nedina mbebe iseni mrege subhanallah wakumana watukufu kongani hunu Faransa garamambia unize kolibeke gamzo tukiwa na mreto uchafu na mreto zembe hambi zungulia yondo atsahiga gaulilole au tsahem zungumlole bango ubure hunu shemru mshojomo na demru mshahema nyanyu ya kutukuza demru mshahema zanwa haukaya gabwa baba wenji rekabo kanabaya rasi wanao mirani wanawashi
que jamba kari mrumshe wainda ni wanawashi. C'est pas que vous seul. Même l'ami, amjonu ganada me mansano, ye mansano ganbale ujuhahe. Na beka mjoni mrege mrumshe. Ireke mrumshe hakubali. Reke mwana melo wa ili ngwanelo shia madu di mwana me. Haukamidi na hubalia. Ruko hamadi zo gazili sao. Gaziludu sao. Haukanga wababa wenju wa rengo wana shoha wabala uduma la honi. Ewa jumba wao kwa jashida hunda namna ukaya. Waide mjumba ya nibala ujonda ni. Ya nibala ujonda honi. Ibidini mtuku zeni manze. Sado heda na mrege mrumshe. Hauka wenji wa rengo wa jumba hao. Udu wa jumba wa mbaba mzima mzazi mzima ni wazaza hao. Wa warengo wangu wa shuwa lele nao. Wa wamanisa. Watamfaraka. Ya pwezo njuka hamba njukanza na behiru. Hene mru wanzo asove kupulu yahe. Na rensi hobale makalibosha wanza no malahoni. Mtijemni kawana ume haukaswa na umakomo. Rinjia virusi. Na penzo. Penzo ikawo. Hata zi hayawani. Mnuna sudobe ukawede mansano wangu kwa mbale hundu dahoni. Kupluzi nji za njia shaka, za menyesheha, za tsambadia hasibabudu wanza ni mwabele ondo manahoni. Ngongo zinji za jiru harumwetinu, ngabwenda paswanza ni wabu watungu watele ya bwitwanda juu. Ngabwenda paswanza ni wabu watungu waremea. Ngabwa paswanza ni wabu watungu fanya beze dono ondosha hao. Izonga jiru harumwetinu kamtushida, kamtuwa na nyika mzamba. Wenju kwa tina matwanzi mwa subutio hurenge mrumsha hemanzanu waho wangu pia mwa jokola de mrumsha turamu shemanzanu turamu hede hamrenge mwa hata mashuhuri nga fanyishi hao izo pia kasumtu kiani kamtuziona karumbo mnyezi mgarnika taufiki bahaini mizijula rumwetsi hatu c'est pas pour rien kamjile membula nyinyi banga ni nuhusi ngasi nuhusi Rikati banu garda yu haki hata mnyezi mgu katuibeha hasibabu ni zinafsa mwambirlonizo lezero mwambirlonizo rajihati kedo variatu do utodora meyana na utibia nambi hawa ama hantika wana washe ngwao ani kwa jajo waziha hantika wana washe ngwao bure shakuno paro jona mrumshe shade sile mrumshe hema nyanyu ne manzano yo balaundo hahe Nika monota haya. Eba nous esprits nous reda esprit sauvage ou quoi. Gamrongozo owana umeikao. Wajihansi juma urenda wajomba hao. Urombe wajomba hao. Pasonga wana umewenje. Wajomba hao wawarenga yuho Komori. Wawabela ujahunu Faranta. Wawaberge. Heni wakati mjomba ya roha ngodo harenge mzazi hamkanti. Henu wakati mjomba yaro hangodo haringe mzazi hamkanti. Bata gabo mjomba uhajuonele ya plusieurs fois. Mtsuro habe wanyon ya wana hangu wajwangamia n'importe quoi. Subhanallah. Na mkiradhi wanasho hangu. Mrukane mrumahe. Hazaya nawe. Hawanziza. Wala mruhamando la mrukamono wakatika uladia huna harma shida uladia huna harma tambu uladia hanza uladia hanziza longo duwarenge mruwa mafiti ujuhela boulevard nationali hauyenda maze place publique endi akensi ya hwanihe ukabala mimi gamdongoro meya ya mjomba hangu wala haubala mimi gamdongoro meya ya mwana maula subhanallah vanu hatanga sima vantara ngardongu katsa maze place publique lojikaza namnaje ni mjuka wele wa ukaya kuma mnyezi mungu ya juka ubehensi ya hatu warma amani wakatika usimaraia ngasi wanadamu wa peu simaraia ngasi na rohombi hani mruge na rohombi ne manzanu wa he hani mruge na rohombi ne manyanya shakabati ugulona muo wa imani ujole wa ya ukaya weide manzanu wangu la dungana homu wanenia weide manzanu wangu ya mtole roho yahe ikaungasi wazima ikatsende wa hemru mshahe na ndoju wa ukaya weide mru mshahe manama ani manze tanke sel na ni mrespekte shadu henda vala vale matu ya hopi ya ngolona tahade ili jokoda warende na subhanallah gamrongozo wana shahad s'il vous plaît Namji respecté
Ekanga mfawe shonga mtujo shida mastahamili na mwede matsa wanadamu ikao hate mrumanyu kwa tuwajua au kana uparo jua shangale mrumaho yo jua ukaya balangora ngwane manzanu wahe qu'est-ce qu'elle va faire ani yengu jo kayaje ngujo eshije mazababi ikao hawa jombangu ikao raha kamjabahatishiwa na mjifahamishe hobali wanzani wani holoma launi hanu na winji wa hanyu kamtuju wa shaga mreme wao winji wa hanyu kamtuju wa shaga mreme wao haukaya ya uko wanzede uko uona shami gamjoni mabieni leo nusu ya hanyu kamtuju wa kwando shahanyu kwa mtrompiaoni hoso mwanzani wani yapo megani mabieni ukana mkema vijila na heini mrume ujo neke mrumshi hamreme hoso mwanzani wani na mreti yendeza paskoti mrumshi iyo nuhusi au kamimi wakati manzani wangu njo ulo lanifanya mafiti njajo muwa bahari ngamina ngoma no njo hutimiza ukaya yabo hunifanya ujeru hunrende dada au kaya njajo juwa mrumraji na jonra geya mrumshahangu par exemple na bega mhosi ulati manzani wangu yabo mrumshede ulone erreur au kaya han trompe yabo njo mnikaze toala kaza mstahiki toala kajana Sheika manzani uwenjo mtimizi walanja jo mtimizi hasibabu ngoma no si hutimizi haukaya mide mwanyanyuho na hubala ndo hangu hunifanya ujewili shanja jo hutimizi bari hureme no se dabu wanifanya ujewili wangenda daba na hubala ndo hangu wanifanya ujewili iso nizo njo hufanya setu shanja jo na ukaya haniremiano watukufu wa Komoro wajazangu wanashohangu serungozi nizirange mvu wanadamongo humonzani hongwa babu hao ngwata hao etat de droit ngwata hao jonabu warende hama pirate ya umanisan dola warende hama pirate ya umeani ya ureme wanzani wao warende hama pirate ya urombeyo wa jomba hao wutu binadamu yude manakaka mtojo kati mtobabu hata kamna uparo Jonathan Manongo au kamimi na kansiwa mzambao Titoreya ye mwanamshe ulo faransa vanu ya jos mutabe turam tetwa bahu paron dragi na ewe mwanzani wa hemru mahangu kajaja kana huja Titoreya faransa vanu au kangamina ubinadamu wahangu gamina umjibalio wahangu gamina wa usilamu wahangu manzani wa mndu haukaya maudu no hifa udwa bidi unuira wa hauni hurawe sheikari jihanti haukamimi gamanzoni ke exemplaire ya huwa komari pia haukami loba nuzamba ushipa mchafu sirahara haukantina errori nizifanya wanade mwajomba ukaya uwe mchafu ufanya uno kajaja kana huja harmiti ya faransa déjà gamodo na fanye 5 ans bientôt ya juste pour t'aller tu t'es là tu parles et tu dis n'importe quoi alors que vous parlez manisa couple jamais Titoreya tu ramute là tu dis n'importe quoi wakati kao uparo wana wakaumana wende hunja buhari hurenge mrumshambu kajaja kana huja Titoreya yule mana nko subuti siheya tirongoa dapo njijulia we CV ya hangu mimi dapo nijua comportement hangu mimi kantuo na wakati njo urenge mrumshi wa mwanama ntuo na wakati njo drage mrumshi wa mwanama ntuo na wakati njo drage mrumshi wa mruni mjua o impossible wanadamu pia kwa jafanisiwa ya buhanza njenabe watukofu s'il vous plaît mes soeurs mes frères haina mrumme ulona mrumshe atsinike manzani confiance hombala ondo hae zango gazendo nziro gazendo nai sirlo monziani de zoloishia shawe jomkinishi hakakuelewa ijomkinishi hakakuelewa mruna tibadi ya mru bango tsongoro hawede hazime ona hendo hawende harage mrumshe
mndu msheria lo kaliboshi katola kazo zo ulisa zo unukana hizo tukia oui katola ukaya siwa nyanya mbebe mzanzazenzi matanke siwa nzani. C'est pas que ici mitulamu komori tukauye nshondwa jua ukaya tukali koli tukane ko pinwa hango kabati ndo tso ujua shakabati ndo jo subuti ambe ranguhula nazali hani hata nje Faransa yabe uchafu wa hangu ya ujuhamba uchafu wa hangu uondo la uto unijua yanzu yafanye bezi ya megwanzu ya clash shahini mwana yazali hani hamo basha na mwana yazali hani hamoroni unijuo rangu nilo mtiti hata nje nke mrumdu hazihelinu kabati mwajo shilavumbwe eroli hangu nzima. Botura erero wakani oriparoho na ulungana na mwana mshimla walikoli yula hawara iyo sariv sharongo za lunga butitoreya shango johonga mru ya puha mijinze mru ya puha imo yako mjini hatika usamoroni ya hebani ya betula muwe jau c'est ça tula muwe jau shamoroni mina kawadabisha yema sababi na kawana nao na kabekana mleti uchafu au kaya yetare hiyo ngiyo moroni mide shababi na kaujuha no mana ni mazababi hata nkode ngizo tare harimo mchwa moroni kode ngizo tare harimo mchwa moroni sikawana na wangu ikao kango wachafu mabani no arrête c'est pas normal na mzie ulevi na mzie uchafu na mzie mfira c'est moi ekanga mzambo na wajuhe wangu moroni mazababi wambe eske ntiwana na nadamu wanga tiwana na wanadamu wanga homrani hangu hobasha timena swa nadamu wanga ikawa jarmaze place publique wali wachafu c'est moi seul kutuka ntivanu bawe pede kutuka ntivanu bawe mchafu kutuka ntivanu bawe mlevi izo mimi ngizo tarehi moroni yabuka mhundu makaliboshi waheya wamba wejau wawando nshomi jini ha watukaulu samoroni shamimi nzambao kabwana uheya mana moroni dajanani mtsangani maguju kaltexi basha irungujani ya betulamu arrête parce que wejau kabati ya botu kof na rien horenda nana s'il vous plaît na rien horengiano wangu washe s'il vous plaît na rien ufanya uhumanisa ze couple s'il vous plaît uwati ubinadamu uwati mkowadzima na ranzane uone manyanyuhe mrumshahe ngwa una problemu eka kuna ushida wakasulu huji ekarte shautende banambe balango do atasulu na balango do otlamrombe ukaya usimrejei mbona de manzano wangu shabalango utrompe yonda huremea ni renge mimi baba numija subhanallah Mwenyezi Mungu anike taufiki wazaza hangu wanasho hangu mazababi henulo na manzani wahe msumanisa wangu no wanzani manzani donziani shoda honi nehi yapa manzani hoda honi ndugu niko mndu kofiansi ya mbalundu hahe ya mwensalmwe kanape wali wanwe wahalisi na bala hodingoni ngutsungo tsibe ha fitna na bala hodingoni ngutsungo bi ha messagimbi na bala hodingoni ngutsungo anza ya manise subhanallah mazababi wanga wanyanzani wao warangu wangu washe na banwere gre no jatsu manisane mrumshaho tirege mrumshaho na udimanzani wangu ya problemu kwa tsubaki nao ya buyulu hasara dawe mrumshe wakana mrumme yakauhanza yakaurespekte yakauhunisa mahaba na nyanzo wakubali kaliboshi hamaturamu yaje ya humanisa na wala turamu kana kauhukela ntiza. Mwenyezi Mungu narnike taufiki ya Rabbi imalahu yahatu yanjeze neema imalahu yahatu yanjeze baraka imalahu yahatu zeku plus anzane imalahu yahatu zenu husizilawe haukaya rendi hawanadamu wapeu ngasi marse ngari wonao mina kansibanu ngamjuo zinje ngamono zinje yode mananamba haukaya ngazi tukiao wewe urenda umanyanyu hodaba umrode manyanyu hosinema umrenge yawe mrumshi subuti upasa wona ukaya zinze kazifanyishia ngamwambio ni hadisi wakati na kaufanya hazi wanaheshinwa Boulevard National
wakama namshi hadoja yabo jolla udia hakaubala puseti ujabala handa udia hakama zana ngut kaulu hadisi ikama gon mausi kwa nambia butula sawa nuhulo la sabanjalola sha bientôt akuja parole la sabaskana mzungu lufanya ena sha Dieu merci ti il y a Mwenyezi Mungu tunoka c'est pas normal au kaya mimlu njameli tendo le mzungu au kama mianfa iniki bidindo le mkomori kao gutwezali wana hangwa n'importe quel maore mzwani mgazija ah d'accord c'est muzise ulolo aminja lolo ah kujalolo hesabu mwana wange mtiti we mlumangu ani hati sikana setu maendeza sababu Mwenyezi Mungu namrejeza ntsumtsa Mwenyezi Mungu na hobe mrume wa waziona maji wakati labo namwambia yujabala hadufanya nasinyi wa batani no njaka jamais haukaya mimi mituramu nja mitijufanya jo heli wanadamu wasa wafanyao haukawa kumuromba ukaya mrula sibiri habo ne sais pas moi yemana depuis là jusqu'à maintenant n'as-tu dit décider na lola gamanzo wasa wanami kawo rwango gijo resente ni rambuka wengu jonanza shaho ndanalo libanga manzo makirtasi gamnalo libanga manzo bahanon dolala gamnalo libanga manzo ngalo ni pishia c'est pas mon truc j'ai pas encore marié je vais quand je me marie de me concentrer avec l'amour de ma vie c'est ça zindola zija ndutsa hashatitsawa ça je peux pas faire emzadola hafanya hakabira bala yona ulia numulongoza ikamo gonma usiku anamba butule bano kuja paro johangu tabetsina paro johangu jamais liwaza kujidona na bano lauli ba hii ikamo gonma usiku gami bala haziju hadungana na mwana mmena ulade mrumma hina wala hamba katsina mrumme subhanallah ye mrumma ola ulama nzani wangu njaka ujua Shemruma yofanya hazi homsiruni mwanamshe wadungana haji ekarte haviri hule walanga mumledo ya vire karibu ni msalue mwanamshe akawa upande haniviri kajangogo ze mwaname haimebutula sava a vraiment ha tidona tane nju jama senjenu hone mbabi saba je suis là hapare mrumsha hinso wone turam samando awlade mrumsha Suhan wallahi tisisimuha tiheya nyantu Wanambia mrumshangu ndole ya balale puseti na balabwa dungane mrumshabili bavune hakawaja unsimangalia tinangalie henda hini bavune mrumme hampara hamambia nto kajabala wede mrumshangu amangali msadi hamanduo hujajana bienrabo ya ukakatina mrumme ya ukakajani mrumme hamransi deja sina 7 mois na bala Mwenyezi Mungu kujuka alhamdulillah Dieu merci nja korompe anafanya ngosonizo nja korompe ana dubal me piège joko dubal me piège sha Mwenyezi Mungu akaumbali ya dene mrumme ajebala mrumme ya mpare ya mambiento au keke mrumshi hakana pouvoir sur le certain mrumshi joka mchanger ya nzia wa biru jina amambia nso akatwa haja Dieu merci, je me calmais, haukaya homenyando la yotinjema. Homenyando la yotinjema. Enga mjojo koja jezambishe. Hajabala handongoza timlaulia désolé. Amido mone biraba no edem rumshaho. Angarwanza obu madam. Avrema masha Allah rumshaho wa kolyo birabanu yetu wakati son laulia. Izuyenda ya hambahiri. Besibanda hajua kaye mrumahe ye manzani wangu gurongo kai jomkinishi hatura mu enjule yambiye mrumangu katsabantina mrumme na minja juparo jusamba heda biye mrumahe ukaya tiramu haparonitsaha hadoni balilia zenzia ola mrumme hamba ukaya hado balaz ilade mana rabiraba na kauhabavuni mrumahe bano helia tiramu njajozi amini ona mrumme hafanya hata haja butira mtumane nawe au kamrumshe mrumjwa umdrage sha gujaka ujakole de mrumsha hangu yabo hizo wafanya c'est pas mal sabaye mrumshangu anambia rode mlokado mbala zenzia ekabili bana
sidombala zenziaje udombala zenzia hambango mwanzo sifanye helino si pense ça bâtira me dit rien parce que karamba hundra makali mawabie mwanamme yake konta njia harumwe error boturamu ne utsambe ukaye mwanamshi hamba katina mrumme ne utsambe ke mwanamshi akanza invito hai Mwenyezi Mungu hanika hikma haukaheli na kana ili wakaido hanzana be mrumshahu anabiaka katina mrumme ijo mkinishi he mrumme ya mrenti sinjia hikma sambiye mrummahe ukaya désolé aukaya c'est normal minga mimtsumba ntsina mrumshe njaka ujua kaula mrumshaho njaka ujua kaula mrumshaho shabanda habironzi yani na una mwanamshe ya tufaru bilamru sijungu timambia kanga ni manzo sijikubali ya ila erori hukaya sevret zifanya sevret drage mrumshahe nenu tsambe izo mrumshe kaunambia ntijo wamenyele yendola sababongo John Swami banjajua ya ukaya wede mrumahe njajua ya ukaya ngena mrume yode mana na mdemande ekagujokili ni mlole haunikeda minae habati uswami hitulam sha Mwenyezi Mungu jabbar hende habenuwaze kweli haukaya hazifanya mrajina ya mrajina hende hazamba Mwenyezi Mungu nanike taufiki yarinike hikma yaringezeze roho ridojua kahumanisa yoti njema ridojua kahuta mbalbala yoti njema ridojua kahuta fitna harmandola yoti njema ridojua kaina wanadamu walubadzima wanzana omrufanya namna hata wanadamu wala wazili nyanzo shamru kafanya yabaki harma fitna mru kafanya ya njia harma makalima ili hutamfaraka c'est pas normal wakomor Mwenyezi Mungu nanike taufiki yarengezeze famili za hatu yarengezeze ndola ya jali heni mrikao uloan difficulty dene mrumahe ya elewe ya ukaya hotololo haina wakati yotsi njema vomieni bakida mnambabahe mrumahango haukaya wendu na mzoya vomieni bakida mnamzaza wanahango haukawendu na mzoya Mwenyezi Mungu natuole fitna yare hule wanadamu ikao duarendo naye ya bihe hulo wanadamika wakansi jumahanza wamenyeze kuplu reze fitna za kifami reze fitna za hukanga bwana washe ikawa jihansi kauma fitna hazi hao wamenyeze ndola za wanauma hao ngabu wazazi wa jihansi ya ukaye wanao walolo mijini wanatuangosha hao wajeni subhanallah Mwenyezi Mungu narengezeze fami Mwenyezi Mungu abarikishe ze fami Mwenyezi Mungu abarikishe na shohatu au kukuwa na shohatu ze roho za hao ngizo njema haina mrumshe uto magaliandro uto mjiviza uto mtesa uto fanya namna ya bidii yake heroes wallahi mrumshe wo yeto duhaya mrumshe wo yeto angamia kaile ranzo shohatu haso dani kawo mzaya mlona wana la nyundo shahani henu wakati mrumshaho tujumbeli yanro henu wakati tujongoze mrumshaho na unro henu wakati mrongoza na ibada umuri wotodo bunguza henu wakati tujudo mrongoza na ibada tulenda na udu haya subhanallah naranzane benzane nariki wanadamu ubushira na heri nariki wanadamu udonikana konsei ya ujona wandu amana weka katushida tu amani na jiekate shamji hansi ya ukaya gamono na mfaraka ili wanadamu wanu amane banu wadunga na rangu hali watukofu yode message ya hangu amwenda na wenjeza nirongozo wa zaza hangu wanawashe wanzuano homji wa domoni ikawa siku wa jana wafanya barua waiveshe rais wa daula rambie daula ukaya wanadamu dofikiri wangu kwa dojilole ya ukaya ngwajoba kidahari duniani gani yabo mrenge yentsinga ni harmwe yentsinga mlaonga mweshio la nina ze famizahani na ngabuma yatima na mafukara watabiha waloru matambo o wanzuani wazazatu wanashohatu wadomoni wajuha wabeha barua somela isi azali wamambia azali ya ukaya rihumeya haukai wanadamu mawafunga ikaubidi mwajuje kamja wajuje ikaubidi mwahukumu kamja wahukumu haukanga mwafungwa bure emanajwa babure hindi mahakama ya tufanyishia dezola ukamitiji uhambarabo miti mnafiki
wadzazatu watsahe daula ukanamfungua ndo umahao na mtsahina mnamuafungue bekapinisho mwapinise izo ni daula kamtsuona kamtsulisa shagarombo Mwenyezi Mungu ya ukaya izo wadzazatu wanzuani wadomoni watufanya juwasa ya wahea wa mtsunani watufanya juwasa wahea wa mdeani shawabiha mesaji ya kiubinadamu wawambiera iswahe daula mtukufu Azali Assoumani wawambia ukaya wafunguli wa roma hao bangu wajo survi wa roma hao watufanya n'importe quoi pourquoi ya bogarlida umreponde dabanu wa uziro haini manadamu juenda hata hangamia hafu pirizo ima responsable ndani koma njuka unikani confiance ye kamlu hafu pirizo lo swabanye de mwamua c'est normal wandwa mbega mwauao ya bon Johanzira iswahe daula Imamu Azali avec le respect mgajalika huishia ye barua ya huwadzazatu wanzuani wa hutafalali wa huambia hama kalima ya shubinadamu avec le respect shawajojua wakeja wandutsa wao wambegwa hude yao na ukaja hude ya wajojua wakeja wandutsa wao wambegwa humake respect na ukaja mekani respect na mfungua wa umahao na mjuge wawekao kamazo mwajuge mlibere haukaya ni ujua ulibere s'il vous plaît tina ujua ni kenti ndoba hamafura wangu no mi intineli ya hangu haukanga mjuka izo namba Mwenyezi Mungu gonesu la mwenafisa moya hangu kati yamba unafiki Mwenyezi Mungu gujonjisho unafiki hangu kati zito hamwanene Mwenyezi Mungu gujonjisho yode pena zona bi wanadamu utawa onusi hao ikao woserse na nusu ango da ulahaki kati fanya message. Je fais pas message pour avoir intérêt dans ce bas monde. Je fais message pour avoir l'intérêt kabulini na akhira. Mretse batania hanyu. Nezero hombiza hanyu. Haukanyo waneda mwikaungani hunu kamsina hata upezo matu. Le gouvernement ni mlego komoro. Le waneda waheda ula waserso lohunu faransa. Rani nyuandwa da ula haki. Kamtusikini ya wandu. Isomanza intérêt personnel. Yabo garambia al-Imamu Azali Assoumani. Hufarilwa wazaze wahu ani wahufaria libere juge wasaya sambinge yabo jusqu'à maintenant kajafanyiwa namna ya bidia juge hao ya liberewa salaminge yabo manadamu hufara iswahe daula al-Imamu Azali manadamu hufa kasambi Mwenyezi Mungu hamtamani gamjuhaba kamjamua haukawa na problemu kartufikiri sawa ngari amino ukaya ngejo mkinishi hamria lale ajifie yeka hajifia gamjo jamrambie kaula hajifia impossible yeka salami Mwenyezi Mungu hamtamani gamjo jamabiola Mwenyezi Mungu hamtamani hakudura Mwenyezi Mungu roto haba muaua na mfanye namna s'il vous plaît ma prison ikawo do wafungwa mwa juge au mwa libere ili amaniki harmanti kaka mtuo unguni kamti humaona hau Mwenyezi Mungu kajamwambia ni usiku ajuka ulitamani haina mzima harumasi haina mzima harumasi ngujwe bedu na inulingo Rais wa hila ule Imamu Azali avec le respect je vous respecte hau kamiti mtuvala bunjaju parujode ya mjumangu gelzambe mze wangu gamhutafadhali s'il vous plaît fanya namne ma prisonnier Sambi Abdallah Hassani Salami wanadamu wafungwa pia wajuge quand même hauachilili s'il vous plaît na mweleo ya ukangani yabo shaka mjoulawa ye kaka mjatolo haigozi shamvu Mwenyezi Mungu ujoja mtwana hokaye kamsuju harumasi yabakisha na mahalo yabakisha na mazilo yabakisha na mfumo do hasonsi pia haini mndu ngena o wakati Mwenyezi Mungu ajoka mtamani kamdo fikira ukaka mtujo usiku hanyo mkala yina na damu wenji wa ribadingo le respect Imamu Azali Assoumani notre président haukamiti mnafiki yo ulobeti salamandawe wado représenter comme yabo wa président gam hutafadhali al-Imamu Ghazali président mtukufu gam litsena nunika utukufu s'il vous plaît libérez sahanam ne ma prisonnier wa jugewa sahanam na wa libérez watijo kanti abo wajifia maulu ngojola umulwa maulu kamna skuti mabe ukaya bala sambi hajifia hondani no baike Mwenyezi Mungu hamtamani shawa komori kwa na uyelewa leka salami hajifia baike Mwenyezi
Mwenyezi Mungu hamtamani hafu hawale wakomori kwa na uyelewa ika Abdalla Abdul Hassan hajifia bano uzuro ngamdiwaza ya ukaya nyinyi tile maumba yaumba Mungu yo ujua musoma nada Mwenyezi Mungu kasambi Mwenyezi Mungu habakisha na mahamzima Mwenyezi Mungu hamtamani Mwenyezi Mungu ujumnika umrimle mahajana do moti inshallah ex-président Sambi yes alami on sait jamais pourquoi rais wa daula njia imani mdahukana baraka njia imani bomtukufu uhozwani wazaza hatu wanzuani uhozwani wazaza hatu wanzuani wadomoni utahinamna wa ulibere maprisonye watujoja wajifia huja huli hasara haukeka wajifia ngojo la hasara karna ukubali kawa wajifia Sambi tiba pale karjamba roho gaba roho kuna roho titi Sambi tiba pale Salami tiba pale Abdalla Abdul Hassan tiba pale da pale ulama na wajeshi na wanu mapolitisia yodo utukufu nunika wa rais ne gouvernement ya haukaya siti watuvu adabu siri hundu malezi bai kenga mrongo hakuyoti kesa utuvu adabu sasa njo kwanza nombe hewe ngarendao yo ulijera Mwenyezi Mungu ngasi dunia ningajobe dunia inudingo yo ulijera Mwenyezi Mungu ngami banunga mrongo nsujwa ukaya tibakisha na mwezi haulera hau minuti hau maha hau mahamili hau kaheni ujuo usikuwahe kabati ya jofanya mbi mbato jo kansa kejuma usoma uparjour mbato mezo msohafu usikuzima ne mbato jota amarfira yodi makalima ngunjo mabiani ntina ujihada yokaga mjo yaona jwa saya shaga mhabira iswahe daula Imamu Azali hozwani wazaze wala ufungua roma hao fungua na wakomwe bango jojua ufanye namna ya wafungua ufanye namna ya walibere ufanye namna ile mapolitisi wala walawe s'il vous plaît haukaye message ya wana demoji des insultes sikari jude ya shaga mhambio hewe kunuri jari lawe manadamu hufa Abdalla yufa magoba nikana ukubalika ya hajifia Salami kama yufa magoba nikana ukubalika hajifia Sambi yufa magoba nikana ukubalika hajifia kufanya namna rais wa daula wakaradhibu mtukufu bagamuni kwa utukufu avec le respect parce que tu malezi nuhabe ya ukaya avant qu'il soit trop tard wana de mongo onamuo kuwa libere mda hukana baraka kulibere maprisonye mda hukana baraka wadojo ukaya kabana lahaja litijolawa kabana lahaja ya litijohuwa s'il vous plaît wado utukufu njo uhunika bwana rais karadhi mbu mtukufu ukeradhi libere maprisonye hozo na wazazi watukufu wanzuani wala ulibere wa roma hao sahanamna Sambi yake libro yakane liberte yahe sahanamna Abdalla Abdul Hassan yakane liberte yahe bu mtukufu mguna jale kema kalimani ambao banu hasibabu ya Mwenyezi Mungu inshallah ikaonga la wao harmali jafamula hangu ike messaginu Mwenyezi Mungu ajale wishie Mwenyezi Mungu ajalie uyelewe au kama message tiudeya ti utuna ti upua gojo hundo wenju wanadamu walubanu wanadamu hela ulahi wahudeye wahutune wabetija ukabati solution she solution do hukonseye uka kama udu Mwenyezi Mungu hutamani bora isi mahajana do moti Mwenyezi Mungu na hunike umrimle au kantina ujo ufanya jua wanadamu ikao walumarate waluozoka henu wakati waomba duambi hosomu mama nyanyuho Mwenyezi Mungu kajaparo karabi nao yeto ikausa yabo meponjo kanza nuhambi rais wa daula avant qu'il soit trop tard tu sais pas quand tu vas partir dans ce bas monde là libérer les prisonniers tu sais pas quand Dieu va prendre les âmes des prisonniers là libérer avant qu'il soit trop tard s'il vous plaît hauzi ya watukufu do mwambianya ukaya haini kalima nalitoa na Ivan gamtsaho sama je suis désolé haukaya yo jom kinishia manadamu haji hadaya ukamgulongondo
na wala ngurongo nai ikaitsuka ngamna kalima na lilongwa nai gamtsao samaha haukaya mishumbe ni mwanadamu ubewa ikatsuwa gamtsao samaha yaonese yaukaya na ombeze dua na rizungwe malaho ya hatu rujo yaukaya eshajana kabuli dua zohu jahadua zila wahadua Mwenyezi Mungu nawe amani yarnike taufiki yarnike mwiso mwema yensi hatu basauhe ewa komori wa insharma maisha mema owa maori wa inshihar maraha na maisha mema Mwenyezi Mungu ajalie kikonyo nzima haurongoza ya mwiso wajazwa Erdarasa ye dimanche batima B12 ngwapara wajazwa Erdarasa jelfete wadzima rike konyo nzima risherehi rifurahi homjua fundi watu Said Mohamed Jibril haukaya harambi ya nizo jomba jufanya kana uparo juishia bababa ya wanguma kariboshi hau ya wanima fitna sha izo fundi ya johamba nizo jufanya bemana Mwenyezi Mungu alihansi jusqu'à maintenant ye Erdarasa ilona mvu fundi wako Mwenyezi Mungu mtukuza daborishia wezo yambao tidizo tura muyambao ye mindo no dizo fundi Said Mohamed Jibril ya zambao izo fundi ya zambao rizidunga odemana liwasulio yabwekanga bo mafitna na wanadamu ikawa jihansi kaza haumbi ya wanadamu ikawa jihansi kaya ohaza hawa mafitna Mwenyezi Mungu na jokaya mruju wa uzayama na hakamtiti hamnikafahamu hamnika hikma ruono ka Sharif ikao hazala Tanzania haja Komor na umana yakana mahakume na minane hawasuli Komor likaudohe la romrenga hani 1000 et 2000 de personnes umaisilamu likaudohima harmoze darasa zahi fundi watu Said Mohamed Jibril hakauhimisa ni hadhara suhina jana na ye shababi mamta likauhima rotipia yaponjo kwanza rambe heni izo fundi watu la johamba izo dizo siljo ufanya swana zuna Erdarasa haukangari muamini yori muamini haukema na radunga denia yahe neze kabuli zahe bo Mwenyezi Mungu amnika kabul yabo o dimanche inshallah garongo zao haufereshe ya ye batima B12 Flispiat omkonsi wa hawa Erdarasa ikao wazazi wa Tokof matuishi ye makalima yao do mwambia niko wazazi wa Tokof wa batima B12 haina dimanche wawonana haina mzazi ule alike mambo yao hai mudu wasome wasila wasome Qur'ani wajizungua Mwenyezi Mungu kubarikisho ye mambo ya batima B12 Flispiat rijohanza haina usiku ze mambo zile Faransa kamili za Erdarasa Mwenyezi Mungu arupuwe na wanadamu wai Mwenyezi Mungu arutone ze husula Mwenyezi Mungu arupuwe na le fitna bangabo mafitina ngabo hata wazazi amino kwa ujomkinisha kwa waja ili wajua kasi Mwenyezi Mungu arongeze zero ngabo hata mazababi ngabo hata wababa yabo Johanza nize mambo zote pia mdofanya mkonsi wa ujizungua haini Mungu yalalikoa mambo ila uhai wali wasomedua wazungole daho yedimashija ola ya renge Mwenyezi Mungu ujoripua na wanadamu wai no wanadamu ajibareke hazi ya hao watu kiwa na njema no wanadamu ajihansi kazi ya hao watu paro uona rongo njema jofanyishiha shawajihansi kawabaki haruhobi na fitna yodi makalima ngu juhamba wazazi wa Tokof na someze doma lahoni na alikewa zima na alifanya mkoti mzima hani Mungu adopare mambo yahe jirdo zunguwa ruka konyo nzima Mwenyezi Mungu abali rahma ni baraka almaze famiza hatu ya boneso o wanahatu wadunga mwedo mwi ya rejozo malahoni ya rengeza ze kuplu ya rehemu wanahatu kaudu waribadi ngu makati kaudu ya vila hawe makatianu ya jailie baraka na unono hosomaze fami hata mpaka dayabo bom gamtsaho samaha ekaitsoka tsulongwanai hautsinjanai haukade helo mwanadamu njatolo nyonga shetani saspurike tsulongwanai ntujilande compte shaga mbushiruni usiku mwema wa heri na unono rilema ngashemanga itsilile Mwenyezi Mungu yaripona wanadamu haini mwanadamu mwi Mwenyezi Mungu yamrongeze roho yahe iki roho ya ubushirana njema na heri do saudiana njema hata mpaka dayabo bom usiku wa khair.